So kama tunavyoona hapo, kuna speed 3, high, medium na low. Hiyo hapo mwishoni kabisa. Hatua tunayofuata sasa ni kuwasha. Tunawasha power button ambayo inaonyesha hapo temperature 24%. Iko 24 room temperature. Na hapa outdoor ishafungua, lakini kwa sababu ilizima muda mrefu imekuwa kama imetoa direct, ambayo ili ifanye kazi ipasavyo inavyotakiwa tukiwa tunaizima, alafu tunawasha tena ili tusubirie muda ambao kamilike ili iruhusu mashine ya nje. Hiyo relay unaisikia imemeki hapo ni relay ya feni. By default inaanza low, alafu ikija ikiruhusu inaongeza speed medium, na itakapohitaji kuyeyusha zaidi na kuwa inahisi kwamba labda inatengeneza barafu, itaweka zaidi